ओम शांति 5 जानुआरी 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 17 अक्टोबर 2003 मुरलीर सारांश। सारा वर्ष संतुष्टमणि होई सर्वदा संतुष्ट रहिबो एवं समस्तंकु संतुष्ट करिबो। सारा वर्ष संतुष्टमणि होई सर्वदा संतुष्ट रहिबो एवं समस्तंकु संतुष्ट करिबो। आजी दिलाराम बाप दादा निजर चारिआडर सम्मुखरे बसिथिबा पिलामानंकु दूररे थिले मध्य निकटरे रहुथिबा प्रत्येक राजकुमार तथा अति स्नेही पिलामानंकु देखि हर्षित हेउछन्ति। प्रत्येक संतान राजा अटंती, सेथिपाई राजकुमार अटंती। एही भली परमात्मा स्नेह प्राप्त करिबा परमात्मांकर गेल्हा संतान हेबार भाग्य सारा विश्व भितरे बहुत कम आत्मा को प्राप्त होइथाए। किंतु तुमे समस्ते परमात्मा स्नेही परमात्मांकर गेल्हा संतान हेबार अधिकारी अट। दुनिया रे आत्मा माने डाकुछंती आस आस, किंतु तुमे माने परमात्मांकर स्नेहर अनुभव करूछ। परमात्मांकर पालनारे पालित हेउछ। निजर एही भली भाग्य को अनुभव करूछ तो बाप दादा निजर सबु पिलांकु डबल राज्य अधिकारी रूपरे देखुछंती। वर्तमान मध्य स्वराज्य अधिकारी राजा अट एवं भविष्यतरे राज्य करिबा तो तुम मानकर जन्म सिद्ध अधिकार। तेणु डबल राजा अट। तेबे समस्ते राजा अट ना, प्रजा तो नुहे ना। राजयोगी अट ना केही केही प्रजायोगी मध्य अट। केही प्रजायोगी नुहे तो कौन पछवाला राजयोगी अट तो। एठारे केही प्रजायोगी तो नाहंती ना, यह पक्का तो भावी चिंती हाँ कुह। राज्य अधिकारी अर्थात समस्त सूक्ष्म एवं स्थूल कर्मेन्द्रिय गुड़िकर अधिकारी। काहींकि ना स्वराज्य कुहा जाउछि ना। तेबे केबे केबे राजा हेउछ ना सदाकालर राजा अट। मूल कथा हेला निजर मन बुद्धि संस्कारर मध्य अधिकारी अट तो। सबु समय रे ना केबे केबे जदि स्वराज्य बोली कहूछ तेबे सदाकालर स्वराज्य होइथाए ना दिनक पई होइथाए, आर दिनकु न थाए। राज्य अधिकार तो सबु दिन पई थाए ना। तेबे सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा सर्वदा मन बुद्धि संस्कार उपरे अधिकारी। कौन सदाकालर अट तो। सदा शब्द रे केही हाँ कहू नाहंती। केबे केबे मन तुमको चलाउछि ना तुमे मन को चलाउछ। केबे केबे मन मालिक होई जाउछि कि हेउछि ना। तेबे जे सदाकालर स्वराज्य अधिकारी से ही विश्वराज्य अधिकारी। तेणु सबु बेले एही कथा चेक कर जे जेतिकी समय पर्यंत एवं जेतिकी शक्तिर सहित निजर कर्मेन्द्रिय गुड़िक उपरे तथा मन बुद्धि संस्कार उपरे एबे अधिकारी हेउछ, सही अनुसारे भविष्यतरे मध्य राज्य अधिकार प्राप्त हेबो। जदि वर्तमान परमात्मांकर पालना परमात्मांकर पाठ पढ़ा परमात्मांकर श्रीमत आधार रे संगम जुगर एही गोटिए जन्म रे सदाकालर अधिकारी होई पारुनाह, तेबे 21 जन्म किपरि राज्य अधिकारी हेबो। हिसाब अछि ना। वर्तमान समय रे स्वराज्य अर्थात स्वर राजा हेबा द्वारा ही 21 जन्मर ग्यारंटी मिली थाए। तेणु मु किए एवं भविष्यतरे कौन हेबी एही कथा वर्तमान रो अधिकार द्वारा निजे ही जानी परिबो। चिंता कर तुम भली विशेष आत्मा मानकर अनादि आदि व्यक्तित्व एवं पर्सनालिटी अर्थात रॉयलिटी अर्थात राजकीयता केते उच्च अटे। अनादि रूपरे मध्य देख तुमे आत्मा माने जेतेबेले परम धाम रे मध्य रहुछ सेतेबेले केते चमकदार आत्मा देखा जाउछ। सही चमकर रॉयलिटी अर्थात राजकीयता एवं पर्सनालिटी अर्थात पवित्रता व्यक्तित्वर मान केते श्रेष्ठ अटे। कौन देखि पारुछ तो। एहा व्यतीत आत्मा रूपरे मध्य रहुछ, तेणु निकटरे ही रहुछ। जेपरि आकाशरे केही केही तारका गुड़िक बहुत अधिक चमकु थांती ना, सेही भली तुमे आत्मा माने मध्य विशेष करी बाबांक सहित विशेष भावरे चमकुथिबा तारका अट। तेणु परम धामरे मध्य तुमे माने बाबांकर निकटवर्ती होई रहुछ।
एवं सत्ययुग आदि समय तुम देवात्मांकर व्यक्तित्व एवं राजकीयता केते उच्च अटे। तेबे सारा कल्परे चक्र लगाई देख, एठारे धर्म आत्मा माने मध्य जन्म नेइछन्ति, महात्मा माने मध्य जन्म नेइछन्ति, धर्म पिता माने मध्य जन्म नेइछन्ति, नेता माने मध्य जन्म नेइछन्ति, अभिनेता माने मध्य जन्म नेइछन्ति। किंतु एभली व्यक्तित्व अन्य काहार अछि कि जहाँकि तुम देवता मानकर सत्य जुगरे थिला? तेबे निजर देवता स्वरूप सम्मुख को आसी जाउछि तो कौन आसुछि ना किए जाने मु हेबी कि न हेबी? एहा तो पक्का अटे ना। एबे निजर देवता स्वरूप को सम्मुख को आण एवं देख कौन निजर व्यक्तित्व आसीगला तो सेथिरे केते राजकीयता थिला, जहा द्वारा प्रकृति मध्य सतो प्रधान होई जाउछि। पक्षी माने वृक्षलता गुड़िक एवं फल फूल सबकिछि सतो प्रधान अर्थात राजकीय अटे। अच्छा, एबे आउ टिकिए तळको आस। निजर पूज्य रूप को देखिछ ना? तुम मानकर पूजा हेउछि कौन डबल विदेशी माने पूज्य हेबो ना केवल भारतवासी पूज्य हेबे? कौन तुमे माने देवी देवता होइथिल ना? सुंढ वाला देवता नुहे कि लांज वाला देवता मध्य नुहे। देवी माने मध्य काली रूप वाला नुहंती, किंतु देवता मानकर मंदिर रे देख तुम मानकर पूज्य स्वरूपर राजकीयता एवं व्यक्तित्व केते श्रेष्ठ अटे। मूर्ति होइथिबो 4 फुटर किंबा 5 फुटर, किंतु मंदिर को केते बड़ करी तैयारी करूछंती। एहा मध्य तुम मानकर राजकीयतार एवं व्यक्तित्वर प्रतीक अटे। आजिकालीर प्रधानमंत्री हुअन्तु कि राजा महाराजा हुअन्तु, बिचरा सेमानकर पितुला तैयारी करी खरा वर्षारे रखी देउछंती। तेणिकी जहा भी हेउ, किंतु तुम मानकर पूज्य स्वरूपर व्यक्तित्व केते महान, कौन बढ़िया अटे ना? कुमारी माने बसिछंती ना? एहा तुम मानकर राजकीयता तो अटे ना? पुणी शेष रे संगम जुगरे मध्य तुम मानकर राजकीयता केते उच्च अटे। ब्राह्मण जीवन रो व्यक्तित्व केते उच्च अटे। प्रत्यक्ष रे स्वयं भगवान ही तुम मानकर ब्राह्मण जीवन रे व्यक्तित्व एवं राजकीयता भरी देइछंती। तेबे एही ब्राह्मण जीवनर चित्रकार किए? स्वयं परमात्मा। तेणु एही ब्राह्मण जीवनर पर्सनालिटी एवं रॉयलिटी कौन? प्यूरिटी अर्थात पवित्रता। पवित्रता ही राजकीयता। यह ठीक कथा ना? एठारे जेते सबु ब्राह्मण आत्मा माने बसिछ कौन भाबुछ? पवित्रता ही राजकीयता अटे ना? हाँ, समस्ते मुंड हलाओ, पछवाला हाथ उठाउछंती। तुमे माने पछरे बसिना हो, सम्मुखरे ही बसिछ। देख दृष्टि मध्य सहजरे पछकु चली जाउछि। आगवाला को देखिबा पाई तो तळकु देखिबाकु पडुछि, किंतु पछकु आपे आपे दृष्टि चली जाउछि। तेणु एबे चेक कर प्यूरिटीर पर्सनालिटी अर्थात पवित्रतार व्यक्तित्व सदा सर्वदा कायम रहुछि तो? मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति एवं कृति सबुथिरे प्यूरिटी अछि तो? मानसिक पवित्रतार अर्थ हैला सर्वदा एवं समस्तंक प्रति शुभ भावना एवं शुभ कामना समस्तंक प्रति। तेबे सही आत्मा जेपरी भी होइथाउ ना काहींकी, किंतु पवित्रता युक्त राजकीय मानसिकतार लक्षण हैला समस्तंक प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याणर भावना, दयार भावना एवं दाता पणियार भावना। एहा व्यतीत दृष्टि रे सर्वदा समस्तंक प्रति हुए तो आत्मिक स्वरूप देखा जाऊ, नचेत फरिश्ता स्वरूप देखा जाऊ। जदिओ से फरिश्ता होई नाही, किंतु मोर दृष्टि रे फरिश्ता रूप एवं आत्मिक रूप ही रही थाओ। एवं कृति अर्थात संबंध संपर्क रे आसीबारे कर्म करिबा समय रे समस्तंकु स्नेह देवा एवं सुख देवा। चाहे अन्य केही मते स्नेह दियंतु बा न दियंतु, किंतु मोर कर्तव्य हैला स्नेह देई समस्तंकु स्नेही करिबा, सुख देवा। तुमर स्लोगान अछि ना? ना दुख नियो ना दुख दियो, देबार भी नाही कि नेबार भी नाही। देबा वाला तुमको केबे जदि दुख भी देउछि तेबे तुमे ताकु सुखर स्मृति रे देख। कारण तळे पड़ी जाइथिबा लोक को आउ अधिक तळकु ठेली दिया जाए नाही, ताकु सब बेले उच्च को उठाई थांती।
ସିଏ ବିଚରା ପରବଶ ହୋଇ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି ନା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ତଳକୁ ଠେଲି ଦିଅ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଇଠା ମାରିଦିଅ, ନା, ତାକୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଅ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଦାନ ନିଜ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କର। ଦାନ ପୁଣ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ନା, ତେଣୁ ନିଜର ସବୁ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ, ସେବାର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠାଅ। ସେମାନେ ନିଜର ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖ। ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହିସାବରେ ତ ରହିବେ ନା। ଦେଖ, 108ର ମାଳା ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମାରକୀ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ତ ନୁହନ୍ତି ନା, 108 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବର ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଏମିତି ବି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ 8 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ହୁଏତ 108 ଭିତରେ ଆସିଯାଇପାରେ। ମୁଁ 108 ନମ୍ବରର ଶେଷ ଦାନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ସଂସ୍କାର ତ ଥିବ ନା, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇ ଦେଇ, ସ୍ନେହ ଦେଇ ଦେଇ ତୁମର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସୁଖୀ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ସେବା ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ସେବା ପ୍ରଥମେ ନିଜଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କର। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ହସ ଲାଗୁଥିଲା। କହିବୁ ତାହା କ'ଣ? ଦେଖିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ ଲାଗିବ। ବାପ ଦାଦା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ଖେଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ବାପ ଦାଦା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଟିଭି ଅନ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। କେବେ ବିଦେଶର, କେବେ ଭାରତର ଟିଭିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ନା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। ଏହା ତ ପକ୍କା ଅଟେ ନା, ସମାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନା। ଭାବିଚିନ୍ତି ହାତ ଉଠାଅ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଚାହେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ନଇଁବାକୁ ପଡ଼ୁ, ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ଶୁଣିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମାନ ହୋଇ ଦେଖାଇବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କୁମାରୀମାନେ ଭାବିଚିନ୍ତି ହାତ ଉଠାଅ। ଏମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଅ। କୁମାରୀ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଶୁଣିଲ ତ, ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସମାନ ନ ହେବ ତେବେ ମଜା ଆସିବ ନାହିଁ। ପରମଧାମରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପୂଜ୍ୟ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଫରକ ପଡ଼ିଯିବ। ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଫରକ ପଡ଼ିଯିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅଛି। ଯାହାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅତୁଟ ସ୍ନେହ ରହିଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ପକ୍କା ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ। ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ ହେଲା ଯେଉଁ କଥା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହା ସ୍ନେହ କରିବା ବାଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଉଭୟଙ୍କର ସଂସ୍କାର, ସଂକଳ୍ପ, ସ୍ୱଭାବରେ ସମାନତା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି ତେବେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରୁ ନେଇ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରୁ ନେଇ ଶେଷ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥିରେ ରହିବେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସାଥିରେ ରହିବେ। ତେବେ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ରହିପାରିବ? ଯିଏ ସମାନ ହୋଇଥିବ। ସିଏ ତ ନମ୍ବର 1 ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ରହିପାରିବ? ନିଜେ ନମ୍ବର 1 ହେଲେ ଯାଇ ତ ସାଥିରେ ରହିପାରିବ ନା। ସବୁଥିରେ ନମ୍ବର 1। ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ, କର୍ମରେ, ବୃତ୍ତିରେ, ଦୃଷ୍ଟିରେ, କୃତିରେ, ସବୁଥିରେ ନମ୍ବର 1। ତେବେ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର 1 ଅଟ ନା ନମ୍ବର 1 ଅଟ? ଯଦି ସ୍ନେହ ଅଛି ତେବେ ସ୍ନେହ ବଦଳରେ କିଛି ବି ତ୍ୟାଗ କରିବା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ବଦଳରେ ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ତେବେ ଏହା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛ? ନୁହେଁ ନା? ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବଦଳିଗଲା ତ? ପକ୍କା? ତୁମର ସାଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ପକ୍କା ତ?
दादी माने शुणुछ तो एमाने कहउछंती संस्कार बदली गला ना आउ किछि समय लागिबो कौन कहूछ न्यूयॉर्कर मोहिनी शुणाओ बदली जीवे ना एमाने समस्ते बदली जीवे ना अमेरिका वाला तो निश्चित बदलिबे किंतु हसिबार कथाटी बाकी रहीगला तेबे सेही हस कथाटी हैला समस्ते कहउछंती आमे पुरुषार्थ तो बहुत करूछु एवं बाप दादा को दया मध्य लागुछि पिला माने बहुत पुरुषार्थ करूछंती केबे केबे तो मेहनत बहुत करूछंती किंतु कौन कहउछंती कौन करीबी मोर संस्कार तो यही भली संस्कार को दोष देई निजको हालुका करी देउछंती किंतु बाप दादा आज देखिले जे तुमे माने जाहाको मोर संस्कार बोली कहूछ प्रकृत रे कौन ताहा तुमर संस्कार अटे कि तुमे माने तो आत्मा अट ना देह तो नुहे ना तेबे आत्मार संस्कार कौन एवं तुम मानकर प्रकृत मूल संस्कार कौन आज जहाको तुमे मोर बोली कहूछ ताहा तुमर ना रावणर कहार अटे तुमर अटे कि नुहे ना तेबे एहाको मोर संस्कार बोली काहेकि कहूछ ना मोर संस्कार ही एही भली तेणु आज ठारू एही भली कहिब नाही जेपरी केबे केबे केउठु केउठु झाटुआ उड़ी आसी पड़ी जाए ना सेही भली रावणर जिनिस तुम भीतर को आसी जाइछि तेणु एहाको मोर किपरि कहूछ कौन मोर अटे कि नुहे ना तेणु एबे आउ केबे भी सेभली कहिब नाही जेतेबेले भी मोर शब्द कहिब प्रथमे भाबिब मु किए एवं मोर संस्कार कौन देह अभिमान हिसाब रे एहा मोर संस्कार किंतु आत्म अभिमानी स्थिति रे एही संस्कार नुहे तेणु एबे ठारू एही भाषा को मध्य परिवर्तन करि दियो मोर संस्कार कहिबा द्वारा बेपरुआ होई जाइछु कहूछ मोर उद्देश्य से भली नुहे किंतु एहा मोर संस्कार होई जाइछि अच्छा आउ गोटे शब्द कौन कहूछ मोर स्वभाव तेबे स्वभाव शब्द केते भल शब्द अटे स्व अर्थात आत्मा तो सर्वदा भल अटे मोर स्वभाव अर्थात स्व आत्मार भाव सर्वदा भल अटे खराब तो नुहे तेणु तुमे माने जो शब्द व्यवहार करूछ मोर स्वभाव एही भली एबे एही भाषा को बदलाओ जेतेबेले भी मोर शब्द व्यवहार करूछ सेतेबेले भाव जे मोर मूल संस्कार कौन एहा किए कहूछि आत्मा कहूछि ना एहा मोर संस्कार जदि एही भली विचार करिब तेबे निज उपरे हस लागिब ना जदि निज उपरे हस लागिब तेबे खिटखिट करिबा बंद होई जिवो एहाकु कहा जाए भाषार परिवर्तन करिबा अर्थात प्रत्येक आत्मा प्रति सम्मान एवं सम्मानर भावना रखिबा निजे मध्य सर्वदा स्वमान रे रुह एवं अन्य मानकु मध्य स्वमानर सहित देख तुमी जदि समस्त को स्वमानर सहित देखिब तेबे तुम भितरे जे सबु मतांतर हेउछि जहा तुमको मध्य पसंद नुहे कौन जेतेबेले कोनोसी खिटखिट हो जाउछि तुमको भल लागुछि भल लागु नाही ना तेणु परस्पर को स्वमानर सहित देख ये विशेष आत्मा अटे ये परमात्मा पालन पालित हेउथिबा आत्मा अटे ये कोटिक भितरे केही एवं केही केहींक भितरे मध्य केही अर्थात अति विशेष आत्मा अटे केवल यही गोटे काम कर निजर नयन रे बिंदु को ही समाहित करि दियो बास गोटे बिंदु रे तो देखुछ ता सहित आउ गोटे बिंदु मध्य समाहित करि दियो तेबे आउ किछि भी हेब नाही तुमको कौनसी मेहनत करने को पड़िब नाही जेपरी आत्मा आत्मा को देखुछि आत्मा आत्मा को कथा कहूछि निजर दृष्टि एवं वृत्ति को आत्मिक करि दियो बुझी पारिल कौन करिब एबे आउ मोर संस्कार बोली केबे भी कहिब नाही जेतेबेले स्वभाव शब्द कहूछ सेतेबेले स्व आत्मार भावरे स्थित होई जाओ ठीक कथा ना बाप दादा चाहूँगी जे एही वर्ष पूरा वर्ष जाक जदिओ बाबा सहित मिसिबार सीजन 6 मास चलुछि पुणी भी पूरा वर्ष जीए जहा सहित जेते बेले भी मिसुछ जहा सहित मिसुछ चाहे परस्पर सहित मिसुछ बा अन्य आत्मा मानक सहित मिसुछ किंतु जेते बेले भी मिसुछ
ଯାହା ସହିତ ମିଶୁଛ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସହଯୋଗ ଦିଅ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ତେଣୁ ଏହି ସିଜିନ୍ର ସୋମାନ ହେଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି, ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି। ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ସବୁ ସମୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ଅଟେ। ଯଦି ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପସନ୍ଦ ତ? ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ବହୁତ ଭଲ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ନିଜର ସୋମାନର ଆସନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଏକାଗ୍ର ରୁହ। ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅ ନାହିଁ। କେବେ କେଉଁ ଆସନ କେବେ କେଉଁ ଆସନ ଏପରି ନୁହେଁ। ନିଜର ସୋମାନର ଆସନ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ରୁହ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ଆସନ ଉପରେ ବସି ଯଦି କୌଣସି କଥା ଆସୁଛି ତାକୁ କାର୍ଟୁନ ଶୋ ଭଳି ଅନୁଭବ କର। ଭାବ ଏହା କାର୍ଟୁନ ଶୋ ଚାଲୁଛି। ଯଦି ବାଘ ଆସୁଛି ବା ଛେଳି ଆସୁଛି ବା ବିଛା ଆସୁଛି ବା ଝିଟପିଟି ଆସୁଛି ତେବେ ଏହା ଖରାପ କାର୍ଟୁନ ଶୋ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ସିଟ୍ ଉପରୁ କେବେ ବି ଅପସେଟ୍ ହୁଅ ନାହିଁ, ତେବେ ମଜା ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ରାଜଦୁଲାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ତଥା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସଂସ୍କାରକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସୁଖ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ସ୍ନେହ ଦେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ହୋଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ। ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହେବା ପାଇଁ ଈର୍ଷା, ଘୃଣା ଏବଂ ପରିହାସ କରିବା, ଏହି ତିନୋଟି କଥାରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ହୁଅ ଏବଂ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। କାହିଁକିନା ଯାହା ଭିତରେ ଈର୍ଷାର ଅଗ୍ନି ରହିଥାଏ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ କରିଥାଏ। ଘୃଣା କରିବା ବାଲା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଟାଣିଥାଏ। ଏବଂ ହସ ମଜାରେ ମଧ୍ୟ ପରିହାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରି ଦୁଃଖୀ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ କଥାରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର କାଣ୍ଡ ଅଟ। କାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାରା ବୃକ୍ଷକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱକୁ ସକାଶ ଦେବାର ସେବା କର। ଯଦି 20ଟି ସେଣ୍ଟର ବା 30ଟି ସେଣ୍ଟର ବା 200, 250 ସେଣ୍ଟର ବା ନିଜର ଜୋନ୍ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ତେବେ ବେହଦ ବିଶ୍ୱକୁ ସକାଶ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀମା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଏବଂ ବେହଦର ସେବା କରିବାର ପାଠ ଆରମ୍ଭ କର। ବେହଦର କଥା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ହଦର ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବେହଦର ସକାଶ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ସେବା କରିବାର ପରିଣାମ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।